Ngayon na di ka makainom og maayong tubig. Dahil na makita po niya sa pagtanaw, no? Ang ato pong tanawon ang grabe nga urbanization sa mga syudad nga nagkalapad, metropolitan cities, nga ang uban ini di na gani pwedeng puy-an. Wala na iluag ng lugar o ang mga transportasyon, murag syudad, no? Murag impyerno. Grabe ka init. Perming traffic, dugay mong usad ang mga sakyanan, no? Unyagingon din hiniya ni sa Santo Papa nga ang mga politiko o mga negosyante mao gyapon naghisgot gyapon ni problemahan, no? Kining problemahan nga gihisgutan nato dinhi, gihisgutan gyapon nila apan wala kayo gihimo sila sa pagsulbad sa maong problema. Munagingon sa Santo Papa nga kinahanglan kita og igong pagpangulo kanang mga leader nga mulihok gyud para sa kalikupan. Munang gitawag ng mga weak responses, huyang kayo nga mga tubag. Lain po na ito nga makita, mao kining gitawag ni kanang mga premature deaths, no? Daghan nga mga nangamatay nga dili pa unta angayang mamatay, labi na sa mga squatters area, na mga bata nga nangamatay. Uban batanon pa nga nangamatay. Ang uban ani nangamatay taliwala sa nagpundok nga mga basura. So, no, daghan kay mga basurahan nga tuwa po dito naglibot og puyo ang mga tao. Ang nanimuyo dito mupo ilang gipanginabuhian ang basura, no? O kining mga tawhana makaingon na punta nga nahimo na pud silang kabahin sa basura. Mura na pud silang basura sa kapupudan. Nya naigi ingon din hikani bitawng usa ka ekonomista kuno nga nag-ingon nga the more you grow, the more you throw. So mura na sa atong kultura karon nga mas miasinso ka nga tan-awon kung magsigi ka og palit og bag-o, bagong sininag, kung pwede pa nimong gamiton tong daan, kinahanglan puy bag-o nga migawas, palit na pud ka bagong sakyanan, no? So muna magkadaghan ang imuhang mga ipangpalit nga bag-o, unsa ang pumunto nimo ang imong mga daan, no?